सिंगला मिर्चा एडा कटा चलीजे आमर कृष्ण गुरु एडा काटुजन तापर पनीर भी अधा काटिकी रखी दीजन चकुटा टे लेसड़ा जे रेत मारबार के चकु जाऊँ सिंगला मिर्चा काटी याडे आम सत्य भाई खोली टिपुजन आर याडे पिंटू जे बैग रे काना काना अच्छे सामान चेक करुजन जेंती नहीं थलो इरा फैन सेंटी बही बिर पले आइजु हाँ खोली कहां करू इने पनीर दिया है सालान एटा लहसुन छोड़ौजन और पिंटू जे काट जालू जे नया जालू जे काट जालू बोल इधर कर टिमाऊ चाचा इटा पुतना पतर और अदा छोट छोट कर कटा है जे मिर्चा भी छोट छोट कर कटा है जे और लहसुन याडे छोड़ा हो जे छोड़ा चली जे है फटा चली जे आधा उसको जे आधा लटकी जाइए पिंटू बसिक फटो जे मार्तुल छेनी धरिकी पथरे से जे हम दस्ता धरी जार फटो जे और कृष्ण जे याडा काट कुटी भांगवार व्यवस्था करू जे मुई जे बसिर खाऊ এটা ছয়া ছয়া অদা কটিকি দেওয়া হয়েছে টুকরা টুকরা তারপরে এটা গোটা গোটা লেসুন এটা দেওয়া হচ্ছে এটা কাঁচা মির্চা এটা তারপরে এটা পুটনা পতর এটা কটা হয়ে দেওয়া হচ্ছে তারপরে এটা কাজু কিশমিশ তারপরে এটা তেল দেওয়া হচ্ছে সরষের তেল অনুসারে নুন हल्दी एटा गोटे चामच दिया होचे जीरा पाउडर एटा गोटे चामच एटा जीरा पाउडर दिया होचे 1 चामच जीरा पाउडर तापर तार ऊपर खोली जुड़े दिया हवा हेलो तापर टीपा हवा आज नहीं होए एटा सब मेल करी घाटी घंटा कर सब जाकर दिया है जे रेंगाल पतर एटा पुड़ा हवा कापतर पतर पुदरा और जुड़े पतर एटा दिया हला तापर हेरे ताके टिपा हवा टिपी साला कर लो ताके बंधा हो जे देगा
पूरा पार के सब ଧରିଦେ ସତ୍ୟ ଧରିଦେ ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଧରିଦେବ। ଟେକେଇକିରି ଧରିଦେ। ଏଟା ବନ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ବାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି। ଭଲସେ ବନ୍ଧା ବୁନି ହେଇକିରି ଅଛେ। ଟେକେଇ ଦେ ଉପରକେ ଟିକେ। ଖାଲି ଏଇଟା ଲହ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ କିନରା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିଆଁ ଠାନେ ପକାମା। ଏଇଟା ନିଆଁ ଜଲୁଛେ, ନିଆଁ ଉପରେ ଏଇଟା ରଖାହେବା। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ତକ୍ ଏଟାକେ ନିଆଁରେ ଦିଆହେବା। ନିଆଁ କମ୍ କମ୍ ଜଲୁଛେ, ଖାଲି ଅଙ୍ଗରାରେ ହେବା। ଇଟାକେ ଥରେ ଲେପଟା ହେଇ ସାଇଲାନ। ଲହ ପୁଡ଼ି ଗଲା ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେ। କେନିଆ ବାଡ଼ି ଲେଖାନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା କେନ୍ଦୁ ବାଡ଼ି ଆଣିବେ। ଏଇଟା ପନିର ପୋଡ଼ା ହେଇ ଆସଲାନ। ଆର୍ 2-4 ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା ହେଇଯିବା। ଏଟା ପନିର ପୋଡ଼ା ସରି ସାରିଲାନ। ଏଟା କାଢ଼ିକିରି ଏଟା ଥାଲିରେ ରଖା ହେଇଛେ। ଏହାଦେ ଆମର ଖାଇବାର୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ। ଆସବ ଖାଇମା ଆସ। ବୁଆ ଖାଇମା ବେଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ଚପକନା ଦେଖୁଛ। ଚିଲି ସକ୍ସ, ଏଟା ଚିଲି ସକ୍ସରେ ଖୁଆ ହେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍କୁ ନମସ୍କାର। MBC କୁକିଂକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଯେତେବେଲେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ମୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍।